kubwa, lakini tuzo haikunifanya nipotee katika njia. Lakini katika bidii zangu katika hii safari nikatisha sana tamaa, pale ambapo watu wengi walionekana kutokubali kile ambacho ninakifanya. Watu wengi waliona kama napoteza sana muda. Watu wengi waliona kwamba hiki ninachokifanya hakina kichwa wala miguu. Watu wengi waliona kwamba ninafaa kuwa mtu fulani, kumbe mimi ni mtu mwingine kabisa. Safari ijawa na hukumu nyingi, watu walinihukumu kwa jinsi wanavyoniona, lakini sikukata tamaa katika kuendelea katika hii safari. Changamoto na majanga mengi yalitokea katika hii safari, pale ambapo